Ayos talaga, oh. Ay, putang ino, anong meron to ah? Ah, meron yan. Sinasabi ko na eh. Oo. Talaga, oh. Oh? Uy! Pagka talagang... Minsan nasa itsura na niya pag panguhuli, pare. Oo. Pagka maganda lalaki ka, ganyan, medyo tatlo, ganyan, apat. Oo. Pag pangit ka pa, isa-isa lang. Oh? Tingnan mo, oh, oh, oh. Puta, laki, oh. Oo, picture, oh, oh, oh. Eh, hindi talaga sa Oh, itsura yan, pare. ayos talaga, oh. Tatlo ang sagwa po, tatlo yan, Oo. apat. Pagka maganda lalaki ka, tatlo-tatlo, Oo. ganyan. Pagka... Minsan nasa itsura talaga yan eh. Hindi pa yan naligo. Hindi ko ngayon, bawal. Talaga yan, pre, ah. Yari naman yung pilay dyan mamaya. Pilay! Yeah!